ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ପିଏମ୍ ଫସଲ ବୀମା ଆବଣ୍ଟନ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଆଗଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 69,515 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ହେବ। ଏଥିସହ ସାର ଉପରେ ବି ସବସିଡିର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଡିଏପି ସାରର ମୂଲ୍ୟ ବି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବହୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠିତ ପାଣିପାଗ ଆଧାରିତ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା 2025-26 ବର୍ଷରେ ବି ଜାରି ରଖିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 69,516 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 50 କେଜି ଡିଏପି ସାର ବ୍ୟାଗ୍ 1350 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ଡିଏପି ଉପରେ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ 3,850 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଭେଟି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 69,515 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଚାଷୀ କୂଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଡିଏପି ସାର ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ମେଦିନୀପୁର। ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ। ହଁ, ଏଇଟା ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଖସାର ଫସଲ ବୀମା ଏଇଟା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭେଟି ବୋଇଲେ ଚଳବା ଏକା। ହଁ, 17 କୋଟି କେତେ ଦେଇଛନ୍, 69,000 କୋଟି କାଣା ଦେଇଛନ୍। ତାପରେ ଇ ଖସାର ସବସିଡି ତ ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଫଳପ୍ରଦ ହବା। यार काना कहबी आज्ञा, धन्यवाद। एबे तो आमर पीएम मोदी बोले तो एक नंबर ना, वर्ल्ड रे तो एक नंबर। और आमे आर काना बोली कहमु। हाँ, चाषी मनकर दुख बुझुछन, भल अच्छे ना मोदी मोदी सरकार भल अछन, सब थिरे ठीक अछन। देवराज साहू, मेदिनीपुर। नुआ वर्ष यहाँ गोटे भिट देचन, बहुत बढ़िया भिट गोटे। एवं अदिनिया वर्षा हो जेन क्षयक्षति होता इने चाषी मैंने बहुत उपकृत हे, आउ सुविधा भी पाइबे। लोन बाड़ी कर जेन क्षयक्षति सब थे आत्महत्या करते, कम से कम बीमा गोटे करन जद्वारा कि बहुत लाभवान हे चाषी मैंने। पूर्वतन सरकार ये सब किसी है नहीं थे। आर नुआ वर्ष यहाँ जेन गिफ्ट देले बहुत खुशी कथा है। चाषी मैंने बहुत बढ़िया उपकृत हे। प्रधानमंत्री मोदी को बहुत विशेष विशेष धन्यवाद दूसरी। कंदर्प बेहरा गाँ मेदिनीपुर। एटा आमे बहुत खुशी हेछु, जेहेतु कि आज मुझे टीवी खुलला पर ये सब सुनली। आर ये योजनाटा सब चाषी के सुहावा, समस्तंकर क्षतिपूरण है पारवा। जेहेतु कि आमर केते प्रकार झड़ झंझा, केते बात्या होचे, बन्या हला, सुखा पड़ला, ई सब जिनिस चाषी के बहुत बढ़िया सुविधा देवा, जे तार चाषी तार क्षयक्षतिटा पूरण है पारवा। एटा हमके बहुत बढ़िया लगला। हाँ, नुआ वर्ष भेटी है यहाँ मोदी सरकार बहुत बहुत बढ़िया स्कीम माने बाहर करचन, जन कल्याण हित रे सब जाउचे। ई प्रकार जदि जन कल्याण हित रहबा सबू बोले सरकार टा तार फल पाएबा, सरकार भी पाएबा, चाषी भी पाएबा, चाषी उपकृत हेबे। आउ सार गुटे जन 1350 रु आके नहीं जाए, रेट टा नहीं बढ़े, सेटा गुटे अच्छे, सेटा चाषी भल सुविधा पाएबा। कलाहांडी जिला मेदिनीपुर चंद्रांशु मिश्र, न्यूज 18 लोकल।